बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक ना कहना और ना इन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा और महकमा पासपोर्ट की जानिब से वाज़ह तौर पर क़वानीन को तमाम अफराद से शेयर किया जाता है, जिस पर अमल करना सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की सब के लिए लाजमी है। ममलिकत में जो क़वानीन है इस पर अमल करने से तमाम अफराद को फ़ायदा होगा। बहुत सारे अफराद ने सऊदी महकमा पासपोर्ट के ट्विटर अकाउंट पर यह सवालात पूछे कि गुज़श्ता सालों में उन पर हज की खिलाफ वर्जी की बिना पर इक़दामात हुए थे और इन्हें पकड़कर सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया था। क्या वो अब हज या उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकते हैं? तो इस पर सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाले को अब नए क़वानीन के लिहाज से सऊदी अरब से 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस मुद्दत के दौरान वो हज या उम्रे के वीज़े पर आ सकते हैं, वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा तमाम गैर मुल्की भाई क़वानीन का एहतराम करें, क्योंकि ना सिर्फ इससे आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं बल्कि वतन अज़ीज़ में दीगर अफराद जो सऊदी अरब आना चाहें आप उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। इस तरह से ममलिकत में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। तमाम लोग क़वानीन का एहतराम करें तो सभी के लिए फ़ायदा मंद है। सऊदी अरब के महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जमान मोहम्मद अल नजैदी ने कहा कि जद्दा बंदरगाह पर 30,10,000 नशावर गोलियां सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे बेशतर ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं कि बड़े वसी पैमाने पर सऊदी अरब में मंशियात को लाने की कोशिश को नाकाम बनाया जाता है, जो कि इनकी फ़र्शनाशी और बेहतरीन कारकर्दगी को ज़ाहिर करता है, जिस पर हम इन्हें बेहतरीन लेवल पर अप्रिशिएट करते हैं। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक तर्जमान ने बताया कि महकमा इंसदाद मनशियात ने ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। नशावर गोलियां और दीगर मनशियात कीमती पत्थरों और दीगर अशिया में छुपाकर जद्दा लाई गई थीं। इस बारे में 10 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले अफराद में 3 का ताल्लुक टर्की से है, एक विजिट वीज़े पर, एक शामी शहरी उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद था, जबकि एक मुकीम गैर मुल्की था, जबकि 4 सऊदी शहरी भी इसमें मुलव्विस थे। तर्जमान ने मजीद बताया कि मुल्ज़मान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जमान ने कहा कि जराइम पेशा अनासर मुख्तलिफ तरीक़ों से नशावर अशिया सऊदी अरब में लाने की मुसलसल कोशिशें करते हैं, ममलिकत की रीढ़ की हड्डी पर वार करने की कोशिश करते हैं, नौजवान नस्ल को नशे पर लगाकर ये सऊदी अरब में अमन व अमान और दीगर चीज़ों के इशू पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी इदारे और पूरी ममलिकत की आवाम ऐसे अफराद को किसी भी लेवल पर माफ़ नहीं करती। दोस्तों, जिस जगह भी आपको ऐसी कोई भी इतलात मिले फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों को मुतला करें। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से अहम रिपोर्ट जारी की गई कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 3,13,000 आज़मीन हज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। वज़ारत ने बयान में कहा कि मदीना मुनव्वरा में हुक्काम आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। 24 घंटे ये काम जारी है।
سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق مختلف ملکوں کے 2,52,140 عازمین حج مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور 60,731 بری راستوں سے الحجرہ استقبالیہ سینٹر پہنچ چکے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد 2,21,662 کے قریب عازمین حج کو مکہ المکرمہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں اب تک موجودہ عازمین حج کی تعداد 91,680 کے قریب ریکارڈ پر آئی ہے، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سعودی عرب میں پولیس ذرائع سے اہم اطلاعات شیئر کی گئیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل بچوں پر تشدد کی ویڈیو پرانی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہا ہے جس میں مختلف بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ نجران پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو وائرل ہے جس میں بچوں کو مار پیٹ کے ذریعے کافی تشدد کیا جا رہا ہے، یہ پرانی خبر ہے۔ پولیس نے یہ کیس منگل 12 اپریل 2022 کو نپٹا دیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ تشدد کرنے والوں کے خلاف قوانین کے مطابق سخت کارروائی کر دی گئی ہے اور متعلقہ اداروں کے تحویل میں دے دیا گیا ہے، جبکہ ویڈیو شیئر کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے معاشرے میں کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا۔ اگر کسی بھی لیول پر ایسا کوئی کام ہوا ہے تو متعلقہ اداروں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری جو بھی مجرم ہیں انہیں گرفتار کر کے قوانین کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے ویڈیو شیئر کرنے سے اکثر معاشرے میں مشکلات دیکھی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ کہیں شدید گرمی، کہیں گرد و غبار اور کہیں بارش اور دھند بھی ہوگی۔ القریات میں سب سے کم ٹمپریچر جبکہ جازان میں سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے وسیع رقبے پر شدید گرمی ہوگی، جبکہ جنوبی علاقوں کے بالائی علاقوں میں موسم درمیانے درجے کا رہے گا۔ سعودی ماہرین موسمیات نے کہا کہ باہا اسیر اور جازان میں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ اسیر ریجن میں ابہا، احد، رفیدہ، خمیس مشیط اور ظہران الجنوب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ اسی کے علاوہ مدینہ منورہ ریجن کے المہد اور وادی فرق کمشنریوں میں گرد و غبار کا طوفان آ سکتا ہے۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ اس سال سعودی عرب میں موجود عازمین حج کو ریاض، دمام، قصیم اور الحفوف وغیرہ کے شہروں سے جدہ لانے کے لیے پروازوں کا نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ السعودیہ کا کہنا ہے کہ داخلی عازمین کے لیے پروازوں کی قراردادی مقررہ معیار کے مطابق ہوگی۔ حج پروازوں کے لیے زیادہ نشستوں والے اضافی طیارے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ شہری ہوابازی یعنی گاکا کے تعاون سے پروازوں کا مناسب شیڈول بھی جاری کیا گیا۔